الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما لا تلو وصلي كما قال كركان أنما لا دليل أنني ممدي ناك سدويا وناك سالو أني مو نوتو لا تبغى كتاسنا كما لا دليل أنو بلازم أنا wala dabe bola sani fire akiti kuma bawleka yani aya irawla ka fo sani fire sharti wolum blabala anga bo ole kalama kutanga sani fire benya o fola e sani kela ni fire kela o ka sani ke dien kononala aflana sanikɛla ni feerekɛla o fila ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ya sanni bɛ ɲa a sabanan sanikɛla ni feerekɛla o bɛ fɛ ka fɛn min san ka fɛn min feere a ye kɛ fɛn ye fɛn min ni nafa b'a la sariya la yanni a naaninan sanikɛla ni feerekɛla i bɛ fɛ ka fɛn min feere a ye kɛ i ka mara kɔnɔ i b'a mara a duruna i bɛ fɛ ka fɛn min bɛ san na min bɛ feerela n'o cɛ i bɛ se k'a lase a tigi ma o le ye sariti duruna ye sariti wɔɔrɔnan an bɛ o kumabaw le lase a tulo ma o le ye wa an yakuna ma'luman bi ru'yatin aw sifa i bɛ fɛ ka fɛn min feere walima i bɛ fɛ ka fɛn min san a ye lɔn i bolo i b'a fɔ i bɛ ka fɛn min san fɛn tɔgɔ ye lɔn i bolo i b'a faamuya la mɛ o b'a mun de yira n'i bɛ fɛ ka fɛn min san n'a lɔnni tɛ o le tɛ ɲa lɔnni bɛ kɛ ni mun de ye ɲɛ y'a ye mankutu dɔ fɔra i b'a lɔn n'o mankutu ye. Donc kɔrɔ de sisan donc i kana fɛn feere fɛn min lɔnni tɛ a lɔnni t'i bolo donc a bɛ lɔn i bolo i ɲɛ y'a ye ou bien a mankutu fɔla i ɲɛna i bɛ se k'a lɔn ni mankutu dɔ ye ni ɲɛ k'a ye ou bien mankutu dɔ fɔla o de b'a to lɔnni dɔ bɛ na i la donc o de b'a to i bɛ se ka sanni ni feere ni kɛ. Donc ni le sariti wɔɔrɔnan ye ni sariya k'o le sigi ko an k'an k'o le jate minɛ an y'a sanni feere la هذا هو الشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة أي البائع والمشتري سنكلا ni feerekɛla bɛɛ ni sariti ɲini b'o fila bɛɛ lajɛlen فلا يخفي علم أحدهما n'o fila dɔ kelen de b'a lɔ tɔ kelen t'a lɔ a tɛ ɲa والجهل عما يكون منهما جميعا إما o fila si t'a lɔ أو من البائع وحده أو من المشتري donc i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ min b'a feere la ale b'a lɔ sannikɛla t'a lɔ walima sannikɛla b'a lɔ feerekɛla t'a lɔ k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais min ɲinini bɛ donc a ye lɔn أي اللون ولو سأنا رموا فلا فلا بد أن يكون معلوما عند المتعاقدين مغفلا من الفيرين سانيكا كوفين توي اللون ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والمجعول بيع غرر لا شك Abi Hurairah b'a fɔra ko Alakira alayhi salatu wa salam a k'an gɛn ka bɔ sanni feere min ni marasali b'a la fɛn min dogolen bɛ ko marasali b'o la siga si t'o la fɛn kila limaada naha anil gharar qulna lima yahsulu bihi min al-adawati wal baghdha munna Alakira a k'an gɛn ka bɔ ni sari feere suguya dɔ ma
parce que ni sani feere n'a tɛmɛna ele ka fɛn de feere fɛn min i ka feere mɔgɔ ma a m'a ye a m'a lɔn ale hakili b'a la ko a bɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ a t'o cogoya la n'a a tagala ye ka sɔrɔ ale b'a ye la a bɛ cogo min na a ma kɛ ten a bɛ kɛ cogo di aw bɛ jigin ɲɔgɔn na ko a bɛ juguya dɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɔniya dɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ donc sariya tɛ jɛn n'a ma ka bɛn o de ma lana al-maghluba minhuma sawfa yakrahu al-ghalib na aw fila sannikɛla ni feerekɛla aw fila min se kɛla min y'a laɲini kɛla n'a tagala kɛ ko a ma kɛ dɔ nin ta laɲini ye i b'a ye aw tɛ diya ɲɔgɔn ye o de kosɔn sariya k'an gɛn ka bɔ nin ma komi an y'o ɲɔgɔn fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ munna anw de ye kelen ye an ya kelenya fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila an ya kelenya la donc sariya ma jɛn n'o ye an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔya an ma ya rabi ala m'o kɛ وقوله أن يكون معلوما برؤية أو صفة أي أن ترك العلم إما الرؤية وإما الصفة أنغرا موغا شرطي ميك ساني فيري من نما فيكا كايك في من لوني بني يلي بمانغوتو parce que كل لوني في ميكو دولوي ولكن هذا فيه قصور فطرق العلم متعددة lɔni fɛn bɛ lɔni ko min ye ko nin fila tɛ yeli ni mankutu dɔrɔn tɛ k'a ka siya mɛnni b'a la mɔgɔ bɛ fɛn lɔni ni k'a kan mɛn kasa fana b'a la kasa fana o b'a to i bɛ fɛn lɔn nɛnɛni fana o b'a to i bɛ fɛn lɔn ni k'i bolo maga la o b'a to i bɛ fɛn lɔn mankutu fana b'a to i bɛ fɛn lɔn donc fɛn bɛ lɔni fɛn mun ye o le nu ye donc fɛn bɛɛ n'a feere cogoya lo dɔ ta bɛ lɔn ni yeli ɲɛ ye dɔ ta bɛ lɔn bɛ se ka lɔn ni mankutu ye dɔ sɔrɔ i b'a lɔn i tolo k'a mɛn o fɛnw bɛ yen olu bɛ lɔn ni tolo ye dɔ bɛ yen i b'o lɔn ni ka kasa mɛn i b'a lɔn a bɛ cogo min na n'a kasa mɛn n'i bolo dɔ bɛ yen i bɛ bolo la a kan n'a sɔrɔ fɛn min don ale kan ka kɛ fɛn gbɛlɛ ye n'i bolo lala kan ka kɛ fɛn maga i y'a magayala i kɔrɔ i b'a lɔn k'a fɔ i bɛ laɲini min k'o tɛ ou bien ni fɛn min don e bɛ min kɔ ni fɛn magaman don min k'i bolo la k'a gbɛlɛyani don a jani don i b'a ye donc lɔnni bɛ sɔrɔ ni fɛn minnu ye donc fo ninnu fana ka faamuya sannikɛla ni feerekɛla fɛ kumana min na n'aw bɛna sanni ni feere kɛ donc ninnu ye kumakan ye an b'a ye silamɛya yɛrɛ mesuré ninnu kɔnɔna la n'a sɔrɔ silamɛya min fɔla n'a anw b'a kan nin hakika la a bɛ lɔ ninnu de fɛ i m'a ye n delila k'a fɔ n ɲɛna alakira alayhi salatu wa salam a nana min kɛ a ko mɔgɔw ma ko y'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah kafuru banna ka la ilaha illallah fɔ layila o ma sɔn k'a fɔ alakira k'o kɛlɛ a fɔ baliya kosɔn olu fana jɛnna kɛlɛ nin ma parce que o bɛ la ilaha illallah ka kɔrɔ lɔ la ilaha illallah kɔrɔw de b'a la laɲiniw de b'a la i b'a ye la a ɲɛ tɛ so nin na sipasiman b'a la balimaw b'a la saritiw b'a la a tɛ ɲa ni fɛn mun tɛ olu b'a la parce que balima dɔrɔn tɛ n'i k'a wuli ka balima lɔ a kɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen n'olu ma kɛ i b'a ye a tɛ kɛ bon ye dɛ il faut k'olu bɛɛ dafa o bɛ cogo min na ten la ilaha illallah muhammad rasulullah a fana bɛ ten de balimaw b'a la saritukanw de b'a la i b'a ye la laɲiniw fana b'a la a bɛ fɛn dɔ ɲinini fɛ o bɛɛ b'a kɔnɔ donc kafiriw y'a kuma lo man ka olu kama arabukan na olu k'a kɔrɔ lɔ u k'a lɔn nin kuma nin k'olu ye nin fɔ a bɛ fɛn min ɲinina u fɛ a bɛ fɛ olu ye ko mun kɛ u k'a lɔ u tɛ se donc olu la o banna alakira k'o kɛlɛ i b'a ye la o kɛlɛla o kɛla jɔn ye a fɔbaliya la
o muso kɛla kɛlɛtɔnɔ ye a fɔbaliya la u ya nafolo kɛla ganima a fɔbaliya se tun b'o ye a dugu la o nana laban se t'o ye wa o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ a fɔbaliya i b'a faamuya la donc a fɔbaliya a kɛla sababu ye mɔgɔba mun tun b'o la o kɛra mɔgɔdenninw ye mɔgɔ nagasenninw parce que olu k'a ye n'an ye nin fɔ an tɛna se k'a respecter laɲini mun b'a la bon olu k'a lɔ kunu bon bi an b'a fɔ la an t'a kɔrɔ lɔ an yɛrɛ mako fana t'a la an fana tɛ fɛ k'a laɲini k'a lɔ an n'u ɲɛna ko fɔli dɔrɔn don fɔli dɔrɔn tɛ laɲini wɛrɛw b'a la i b'a faamuya la laɲini wɛrɛw b'a la komi an bɛ nana misiri min kɔnɔ nin misiri dan tɛ laɲini dɔrɔn tɛ an bɛna seri dɛ a laɲini ko wɛrɛw bɛ yen an k'olu kɛ komi an bɛ o dɔ kɛla kɔnɔ nin walaga min bɛ fɔla nin ye misiri ka laɲini dɔ le ye i b'a faamuya la alakira alayhi salatu wasalam ale ya wagati la kalansow tun tɛ yen universitéw tun tɛ yen i b'a faamuya la donc dɔgɔtɔrɔsow tun tɛ yen donc a lɔnni bɛɛ tun bɛ ta la misiri de kɔnɔ a labɛn tun bɛ kɛla misiri de kɔnɔ donc o kɔrɔ de o tun bɛ serila misiri kɔnɔ misiri bɛ ɲa ni fɛn mun ye n'adamadenya bɛ ɲa ni fɛn mun ye o baaraw bɛɛ tun bɛ kɛ misiri kɔnɔ degun bɛ mɔgɔw kan u bɛ lɔn misiri kɔnɔ o degun bɛ bɔ yen cogoya min na donc misiri laɲini ye nin bɛɛ lajɛlen ye donc an fana b'o baara dɔw de la nin ye seri dɔrɔn tɛ i b'a faamuya la an y'o de fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ donc walanda mun bɛ kɛla nin ye a bɛ kɛla le an dɔrɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ nafa sɔrɔ a la mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ an y'a fɔ aw ɲɛna a jinɛw bɛ na sigi k'an lamɛn mɛlɛkɛw fana bɛ seereya an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw kan an nana dugukolo kan an nana sɔrɔ ala i ka jɔnw bɛ ka min kɛ o le nin ye o le nin ye donc ele tɔgɔw bɛ taa o jamakuruw cɛla o mankutu ɲumanw cɛla donc olu bɛɛ lajɛlen ye bɛnsema dɔ le ye donc nin bɛɛ ye ala tan dɔ ye mɔgɔw kan k'i jija ka ye yɔrɔ mun na o dɔw le n'u ye mais diɲɛ kani bɛ ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen diɲɛ kani olu bɛ ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲina o la sugu la k'a lɔ diɲɛ min n'an b'a la wagati kunkurunin don dɔ ta ye tile kelen dɔ yɛrɛ tɛ tile kelen sɔrɔ a kɔnɔ dɔ ta ye lɔgɔkun kelen dɔ ta ye kalo kelen dɔ yɛrɛ ta ye san kelen an bɛ ɲɔgɔn da o la wagati kunkurunin mais an bɛna taa yɔrɔ min na o le ye yɔrɔ hayatul abadiya ɲɛnɛmaya min n'ale bɛ le budayi dan t'a la an fana danni kɛla o le kama ala ka laɲini ye ɲɛnɛmaya min ye ɲɛnɛmaya tɛ ban donc ɲɛnɛmaya tɛ ban diɲɛ ta ninnu ye yɛlɛma yɛlɛmaw de ye komi an yɛlɛmana ka bɔ yɔrɔ la ka sɔrɔ ka se nin yɔrɔ nin na an fana bɛna bɔ nin yɔrɔ nin na ka taa dɔ wɛrɛ la an tun b'an baw kɔnɔ o an tun b'an baw kɔnɔ ni b'an na yen an bɛ ɲɛnɛmaya dɔ de la o yɔrɔ la an nana bɔ yen ka na yan fana ye ɲɛnɛmaya dɔ ye an bɛna bɔ nin ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ an bɛ taa kaburu la kaburu fana ye ɲɛnɛmaya dɔ bɛ yen kaburu fana kɔfɛ ɲɛnɛmaya bɛ yen olu kɔfɛ sara ni kɔntebɔw bɛna kɛ i ma i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ guda ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ne maa min taara o ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'o ye alijinɛ ta ye ɲɛnɛmaya min bɛ yen ale tɛ ban i bɛ yɛlɛ khalidina fiha i bɛ yɛlɛ guda ye diɲɛ la jahanama fana ala an bɛɛ tanga o ma ne maa min taara ye la yamutu fiha wala yahya saya tɛ ɲɛnɛmaya tɛ e kɔni b'o kɔnɔ yen de donc ala ma ɲɛnɛmaya kɛ fɛn ye min bɛ ban n'a ma kɛ fɛn ye fɛn min bɛ ban o kan k'an lasiran o kɔrɔ ye di sisan k'an y'an préparer k'o labɛn n'a fɔra k'e bɛ taa dugu la dugu min taga a furancɛ ka jan i b'i labɛn dɛ i bɛ mobili de la i bɛ moto de la i b'i labɛn ni moto lo ou bien nɛgɛso lo i bɛ janduw filɛ i bɛ rayon filɛ i bɛ pneu ni fɛngɛ ninnu i bɛ nin bɛɛ jatew minɛ i bɛ foɲɛw bɛɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ ka tagama daminɛ o yɛrɛ t'i bali e yɛrɛ kan ka jiko bɛ se k'i minɛ walima dumuni ko b'i si i bɛ nin bɛɛ lajɛlen de labɛn ni nɛgɛso fana nana sɔgɔ a bɛ se ka sɔgɔ e bɛ mun kɛ sisan i bɛ kɔlinan kan ka k'i bolo
o nu bɛɛ bɛɛ labɛn ye min bɛ se k'i ya tagama nɔgɔya olu bɛ cogoya min na fana lahara tagama nin fana pour que ka taa ɲɛnamaya nin kɔnɔ min tɛ ban a bɛ kɛ ni labɛnw de ye dɛ o labɛn an b'o siraw de kan an bɛ ala dalen ne na o ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se k'a to an bɛ nun kɔlɔsi cogo min na an bɛ ala dali wagati bɛɛ ala k'an bɛn an sew ma bɛn sema de ye laɲini ye i bɛnna i sen ma silamɛya a faamuya ko ɲuman i b'o mɛn a baara fana o kan ka kɛ tagabolo ɲuman min na i bɛ bɛn o ma i b'o la i b'o baaraw kɛ an ka laɲini ye min ye k'o lase aw ma a ye se ka bɔ o kalama aw fana y'aw sɛbɛ don o ma diɲɛ nin a kana diɲɛ nin filɛ diɲɛ ye tɛmɛyɔrɔ le ye wala taj'al dunya akbara hammina an b'o fɔla an ka dugawu la ala ye kana diɲɛ kɛ anw ka ko dan ye ni diɲɛ kɛlen maa min ya ko dan i perdi la al-yawma aksara shabab laysa lahum hammun ila dunya sisan denmisɛnw hami wɛrɛ t'u la diɲɛ kɔnɔ olu pensée foyi tɛ diɲɛ bɛ su bɛɛ la dugu bɛɛ la su ko la ko diɲɛ a ka mɔgɔ dɔ ye k'a ka diɲɛ ɲini a ka sɔrɔ i bɛ sara i sen min i bɛ siri ka bɔ a cɛla ye i b'a faamuya la donc an kan ka ɲɔgɔn datuma wa fi dhalika falyatanafasu mutanafisun lahara ɲini na an ye ɲɔgɔn da o de la an bɛ ala dali o baaraw ko nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen wa qawlu an yakuna ma'luman bi ruya lam yushtarat an takuna ruya lil jami' وعلى هذا فإن كانت رؤيا بعضه بالت على الجميع اختفى بها فلا بد من هذا لأن قمة الطعام كالتمر أو بر مثلا لا نرى كل حبة منها لكن نرى بعضها دال على بقيتها أنغرا موكو كوفين يلون إبايي أو شرط تكيي فين بي par exemple ni kaba bonme duguma kaba tumbona donc a tɛ fɔ komi kaba kelen-kelen fɛn bɔn dɔ k'i y'a bɛɛ ye la n'i y'a dɔ ye o b'i dɛmɛ k'a tɔ bɛ cogo min na i b'o lɔ ni woro lo n'a bɔnnen don ni k'a ye i bɛ sanfɛta mun ye o b'i dɛmɛ a bɛ cogo mun na n m'a fɔ janfa mun bɛ kɛla bi parce que woro ta yɔrɔ la janfa dɔ bɛ yen n'o ka woro bɔn duguma o b'a kumabaw la gɛn k'olu bɔ bila fankelen ka misɛnmaninw bila fankelen u bɛ misɛnmaninw de don duguma ka kumabaw a daki n'o o ye janfa dɔ ye e b'a sara i b'a ye la ko a bɛɛ bɛ tigɛ ka sɔrɔ a tɛ to o tɛ laɲini ye laɲini yɛrɛ ni fɛn bɛɛ bɔnnen don n'a bɛ cogo min na dɔ ma ɲagamu ka kumabaw ni misɛnmanw bɔ ni k'a ye a bɛ cogo min na a yeli sanfɛta ye i b'o min ye la o b'i dɛmɛ i b'a lɔ dugumata bɛ cogo min na ni tamaro lo fana tamaro min bɛ sanfɛ ni ye mun bɛ sanfɛ ni y'olu ye ka ban dugumala ta ye o b'i sɔn hakili la binbiri bɛ ten ɲɔ ninnu bɛ ten an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn min ma o dɔ ye an bɛ ala dali ne na o ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na yarabi ala m'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen dan sariya bɛ min fɔ la an ɲɛna anw kan ka fɛn mun kɔlɔsi o dɔ de ye o kɔfɛ an karamɔgɔ ko fɛn ishtara ma lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu ko n'i ka fɛn san i ma fɛn min ye i ka fɛn dɔ san i le m'a ye walima fɛn tɔgɔ i k'a ye mɛ a lɔnni t'i bolo fɛn sugu min don donc sariya bɛ mun fɔlɔ o la an karamɔgɔ ko misali qala bi'tu alayka sayara fulaniya bi kaza wa kaza wa lam yaraha أو بيت عليك كتابا بكذا وكذا ولم يراه فإنه لا يصير البيع نيكو سيسا منا موبيل ني فيري ما موبيل ني بيتا ولين نو ابيتا ني ماركين نو كا بفاينه دالي مايي انغرا موكو وال ما منا كتابو ني فيري ما كتاب النحو كتاب النحو او كتاب الصرف او كتاب في البلاغه اي كتاب دو فمنا ني لا فيري ما ادي مايي أنغرا موقف فإنه لا يصير البيع أما لو وصفه صح البيع من نجا أفهمنا مملي من فيرما مملي ني 500 kilo 500 mino abe mo dani neta ibayela afana bola sandani nela ibayela aka amuma ya zatu be ko ile rebistika loni mi no le fola ka faraka donc ko o fiere o benya
mais mobile mina mobile fere ma mobile suku dumeno e maye ama mangutu fi na mangutu mi ba to bise ka lo no o nyo tinya wa fa mela angara mo ko ko lu tebe ambe ala dali mina u ka hakili manda ma hakili mam skato ame no fa mu chuwa mina aw ra'ahu wa jahilahu ay qala bitu alayka ma fi hadha alqis wa huwa la yadri hal huwa raml aw sukra kana fendo fe ameni ferema malere talo fe façon mi ba kono comme amo yela chuwa sani sugu bebe donc o nyo si fana sharia la o tebe angara mo be mi fa yene ko dole ni aw wusifa lahu bima la yakfi salaman lam yasifu angara mo ko fana ka fendo mangutu fo femi mangutu mi fola yani sani fere bolo ma par exemple ka wa flamne efe ka fo me ka wa flamne ko sanwere mena a wa fla suma ɲɔgɔn dima ibe I ka wa flamne do fe sisa samia la ou be sanwere mena a wa fla suma dima o ɲɔgɔn tebe donc ibena dama femina ani wagati mina ani hakeya mina fo lelo ya fo mela hada huwa shar donc kilo ye long kilo dami ima ko be kilo mina we long wakati ye long iba suma sugu min fana no le bena dama o fana ke fe mi malon ya fo mela donc nous be sharia la nous be koroseni donc afana be ke ka be degu dommage ni degu le bala o ka tibla ola abenya suno were asili la tenya mais degu do be se ka ke shere ba la degi afana suma hakem no dan fana le sigini bala o dan le sigini bala ati ma ko bala haju na ko dola o na man soro degu ba ka shere yo no ke ko fombe o dan sigini me do fanu fana bo le korosi mais o mun be kela na be la dagala gbeleya do kama donc an ka jorow bo le kela lasili yere o ya fere be bo le kama ka soro ate be mais a bena ka be lasili do ma ambe seri min kela ne ate be ye lo e sigi ka seri ibe lo le ka seri mais hala do be ni soro ibe se ka sigi ka seri ka itu halala o la halala degu do bi ka degu no ko se ile ti se ka lo ni degu ko se ti se ka lo degu ki bla sigila o sigi ni be se ka sigi ka ya seri ke au aya seri be nya abe mina la fana mona degu lo ki bla la mais ni le ko degu ke ya bara ya seri be be lo be sigile ka seri abe nya hein atenya de donc ni tala ya Sénégal o Sénégal yoro la anaya juro fe shara e fendo la de aya la da ka be occasion do ma ani ke chuwa do ni wati chuwa do mais anu ko le ta ko ke basi iba o le basi ko bebe ke amu ta dron ka bara ke na la atenya ti de donc ni yoro na défaut le bo la ambe ala dali ne na o ka hakili manda ma hakili ma miskato ambe nu korosi chuum na ka bara ke ka do ma ya rabbi ala mu no wala donc avalo na sisa ya me ka fe mu fone na nu du gon ba mo ma adugonno non ima anta muslim aw غير مسلم ima ke islamai ayeso islamai be maslamai ro koro dalis islam ala iko min solama تستسلم والإسلام يقول الاستسلام والخضوع والانقياد التام لكل ما أمرنا الله به وأمرنا به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني كسون كير ماجي مفتات فلالا كبلات فلالا نالا كرا وكمين دانكورو اللي كله وي comme ni mo do la ikala ambela jeni tankara marafallo ila o marafallo ni la isa ko bi yera ma ibi yera to abolole na ko mi
n'a pris le n'a pris la parce que ni m'a d'affaire les alaka hori ya wala tiya septième dawardiye en men ne gamin là n'a commis ne ben ne fait là ou tala fait même là mais il n'y a là au le bateau ça voya tilé la orola au betu comme la slamaya beti ni le kongo qui est slamaye ça voya ti ala minka slamaya diema au le saro be ku ka ke chuo mina au le be fleur au le beke mais le goye slamaye do ele ko ke be nyana ta ke ko minka de pour le ke do ala minka il est dans ka slamaya ni le fait donc ele ko ko fiu ne ba ke ka benta nta longtemps ani me fa ke chuo mina donc comme ambo yela chuo mina we du fo bale be ala dali hakilima ko dama hakilima siga to amen nun ko si chuo muna anga nyana maya ko no la buga anga nyana maya bebe buga nyana maya bebe o ko fangara mo ko tu yani ikana fere femi italo ani femi imaye do sani fero mun tumbe kala foro abina kana o misali do dama buga mese ko fam ako wala yuba'u hamlun fi batni walabanu fi dir'i munfaridain ako sharia la o kafru me sani fere do kala ko tebe o ye jumaye o femi be suma nyana man bingan kono ko mi mishi ala sir tolo donc 2000 ba kono ko defsan ko denfiri o kumenike kono o sani fere do la famala sharaku wala yuba hamlun fi batni yani kono mimbe kono barala yani bimana 2000 be kono barala o fere ko tebe wala ban fi dir ka nono fana fere ka to misi lay ou be sala ou be nyome lay ima bo awima a bisi ka bo donc o le tebe sharia la tebe bun faridai mais duma ne bebe ibe se ka a konoman fere ana deni go fere yon se bashito la e ba famala ibe se ka misi fana fere ka soro nono balan avec nono bola iba na abe fere bashito la mais ka dama kelengele ne fere là où le tebe sharia la sharia ma jenoy donc par contre la maya nanye ni fere suko kumbe adama do ngolo sharia nana kana olu bela jeri kana dansigi olu la ka fo anga no baro ke la yasihu bay'u idha bi'a munfarida lana nabiyya sallallahu alaihi wasallam na an bay' al-gharar la yini min bala marasali bala janfa bala wa hadha al-gharar فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر نيلك كونو من بمشي كونو من يك كونو من جيم باكو باكونو من أكو لفيري أبسيكا كلي أربسيكا كدين فلاي بافملا donc alu ele ka fere nata mimi la ko chelo metala e musolo o be ka san ni muso ya tan nata akela che o wal maile ka san inyana kele no akela fla na kala fla iba e fere kala iba e hakili warabe nala sani fere la do hakili mbe nala o be ke sababu e ka au ka dama dia ka fiam la la nyonje wal maile ka sa a jigito a deni a shule nana na shulana avec ka soro ile ka wari mine ka ba iba ila ile ka wari mine ka ba adi jigila a shule nana na fola ko wari ko se be no yawa o do fo da da julima o be famo ba bo nyona o be sabara be do ka tagama ka shea ko ma bo nyo yela chuo mina donc no lu kela sisa o bara mu be temani yonje o be fando le di shitanama o be famo di shitanama ale bo le ke waswasaye au ni yonje ka fiembla o ka adama de yala ka fiembla o ka sigiyara siginyoyala ka fiembla o ka balmela ka fiembla o ka tiriala iba famala no kela sa ale ka lanyini sorola parce que aw farala ale ka jamakuru kan na aw farala ale ka jamakuru kan o de ale ka lanyini donc sharia be min nanfe
an kan ka min kɔlɔsi o la o dɔ le ye an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ se ka ninnu kɔlɔsi cogo min na ya rabbi alamin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an shira'i ma fi butun al-an'am hatta tada ko ala kira k'an gbɛn fɛn min bɛ binganw kɔnɔ k'olu san k'o tɛ bɛn fo n'a a jigila tumana min na min b'a kɔnɔ n'a bɔra an bɛɛ ɲɛ b'a la e ɲɛ b'a la e min b'a feere la ne min b'a sanna fana ne fana ɲɛ b'a la donc a prix jugé n bɛ jɛn walima n tɛ jɛn o bɛ sɔrɔ o le kɔnɔna la n ko sɔn i k'a ye donc mais ni le m'a ye i b'a ye sitana bɛ a bɛ fanga de di sitana ma an bɛ ala dali an karamɔgɔw bɛ ka o min ɲɛfɔ an ɲɛna ko olu kɔrɔsi ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an karamɔgɔ ko wala nawa fi tamarihi tamaru kolo k'o le san k'a sɔrɔ i ma a bɔ a fara kɔnɔ i y'a faamuya la donc nin bɛɛ ye sanni feere ninnu tun bɛ kɛla kolonbaliya la sariya nana ka na dan sigi o la falaw anna insana lahu tamru fi wi'a wa qala lahu akhar bi'ni nawa hadha at-tamr wa qala na'am abi'uka nawa fa inna al-bay'a la yasir la'annahu kal-hamlu fi al-batn an karamɔgɔ ko ni tamaro kisɛ o bɛ tamaro kɔnɔna la k'o le feere k'a to minɛn kɔnɔ k'o le tɛ bɛn ni mɔgɔ ko nin feere ma i ko k'a feere ko sanni sugu tɛ bɛn o bɛ komi i ka fɛn feere a b'a ba kɔnɔ fɛn feere k'a to a ba kɔnɔ o tɛ bɛn cogo min na nin fana bɛ ten wa yasihu bay'u tamru bin-nawaw mais tamaro n'a kolo gansan a fila i b'a fila le feere ɲɔgɔn fɛ o le bɛ ɲa an ma ka kelen ka bɔ ɲɔgɔn na parce que kelen dogolen bɛ laɲini min b'a la a bɛ cogo min na yala e bɛna tamaro dɔ ye a ka kunba mɛ i bɛ taa den min y'a kɔnɔ a kolo nin i bɛ taa sɔrɔ fitinin don i b'a faamuya la e y'a laɲini ye e ka fara ye i b'a jatela cogo min na ni ka sanni kɛ n'a nana taga ci ka kolow bɔ a kɔnɔ n'o ma kɛ e y'a laɲini ye e b'a ye dusukun tɛ diya i la ni dusukun ma diya i la dusukun jabaliya bɛ se ka e bila ko dɔ kɛ la walima kuma dɔ ta fɔ la donc sariya bɛ min ɲini an fɛ an kan ka min kɔlɔsi an y'a sanni feere la o dɔw ye donc ninnu bɛɛ tun bɛ kɛla ka kɔrɔ mais kolonbaliyaw de nana n'a ye a tun bɛ kɛla ka bɛn sariya ma na donc ni sariya nana ka ban donc an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔlɔsi ni k'o ye k'o to yen o de kosɔn an ka sigidaw la donc laadalako dɔw bɛ yen an kan ka hakili t'o la laada bɛ na sugu saba sariya nana ka na sɔrɔ ko dɔw b'an fɛ laadaw don dɔw tun bɛ yen olu ma ɲi a k'olu yɛrɛ haramiya i b'a faamuya la donc an kan ka bɔ olu kalama nin ye laadalako ye mais sariya ka haramiya donc an kan k'o lɔn ni k'o fana to haramiya kɔnɔ donc laada dɔw bɛ yen donc sariya nana o sɔrɔ an b'o kɛla donc a ka mun de kɛ a k'o to a cogoya la a ma maga o la a y'o kɛ o bɛ bɛn bon f'an fana y'olu lɔn mun bɛ bɛn an kan k'o lɔn sigidaw la o ye laada filanan ye laada sabanan sariya nana sɔrɔ o laadaw bɛ kɛla a ma haramiya a ka yɛlɛma don a la a kan ka ɲa cogoya mun na a k'olu don a la k'a kɛ cogo ɲuman don an kɔrɔ donc an kan ka bɔ ninnu bɛɛ kalama donc mais anw fɛ yan anw ka bɛɛ kɛ kelen de ye an wulila k'an fɔ sɔrɔ nin na o tuma kalas donc an k'olu yɛrɛ bɛɛ kɛ ko o fana ye sariya dɔ ye hali a jurakan dɔ bɛ yen ko laada min ka san 50 kɛ k'o kɛra bato ye o b'an ya mɔgɔw fɛ laada min ka san 50 sɔrɔ k'o kɛra bato ye i y'a ye ala kɛra na san joli le de ye donc man kɔrɔ ne y'a laada ye n'o laada san 50 kɛla fɛn kɛ ala kɛra nana ni min ye n'i y'o filɛ sisan o san 2000 ni kɔ le nin ye an t'o le la ou bɛ san joli lɔ 1000 alifa rumiya san 1440 ani 40 kɛ donc o man kɔrɔ ni le y'a laada ye donc an kan k'olu le kɔlɔsi an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ mun kɔlɔsi cogo min an y'an sɛbɛ don an y'a silamɛya
o le solution ye ko bɛɛ la فإذا كنت مع الله الله يكون معك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ko ala tanga ala bi tanga ala korosi ala bi korosi donc anu bɛɛ mako bɛ ala y'an korosi an bɛ ala korosi an bɛ ala korosi cogo di a ka kumakan mun fɔ an ɲɛna k'i y'olu korosi a ka baara mun sen don an kɔrɔ olu korosi y'o kɛ n'i ko k'ale fana b'i korosi a b'i latanga i y'a faamuya la donc an mako b'o de la bɛɛ jɔyɔrɔnin bɛ bi mais jɔyɔrɔ nin bɛ wuli cogo min na ala min nana n'a ye a ma ɲinɛ an kɔ a k'o sira don an kɔrɔ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ala latanga i b'a sɔrɔ i ɲɛna a b'i latanga i b'a sɔrɔ i ɲɛ a tɛ taa k'i to a bɛ yen ayi wa معك بنصره وتأييده a bɛ n'i ye a b'i dɛmɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen na donc n'ala kɛla an dɛmɛbaga ye n'ala kɛla an dɛmɛbaga ye mun b'o jɔrɔna ko b'o kɔfɛ tugun ele bɛ tagala ka co la ko siratigɛlaw bɛ yen kalas mais i bɛna taga majugu ka jamakuru dɔw bila ko ele n'o ye i bɛ taga n'olu ye o taw bɛ sherifu nu an fɛ yan ele bɛ taa la ka co la nabi kun fɔla ko ko sini tarawele siribe i bɛ taa ka co la mais foyi ma f'i ye dɛ mais i k'a dɔn ko bingannikɛlaw bɛ yen i bɛ dugu bɛɛ i jɔyɔrɔnin don kalas mais ni dugu bɛɛ la an nana fɔ ko i bɛnna i sen ma o taw bɛ taga la n'a y'a élément k'i n'olu de bɛ taa la hakili sigila a ma sigi ou bien chéri hakili sigila a ma sigi hum basharun olu y'a damadenw ye i hakili sigila nɔ mais n'i y'a fɔlɔ k'i n'ala le bɛ ɲɔgɔn fɛ ala bɛ n'i ye a bɛ n'i ye dɔ kan ka fɔ ele ka hakili sigi kan mais n'i ale bɛ n'i hakili ma sigi i b'a dɔn sisan fiɲɛ le bɛ e yɛrɛ la an bɛ ala dali ne nɔ an ye se ka ninnu faamu cogoya mun na ninnu fɔ ko y'aw ɲɛna a kana jɔ an yɛrɛ la a kana jɔ an yɛrɛ la donc a bɛ min na a y'a sɛbɛ don a ma sini ɲɛsigi min ni an bɛɛ bɛ boli o kan mɔgɔ si t'o sɔrɔ ala bann'o bɛɛ la ka ban e y'a sini ala k'o latigɛ ye o kan ka kɛ cogo min na ale b'o la a ma kɛ gansan i b'a faamuya la a b'i ya ko bɛɛ kalama donc i ya ko a b'o bɛɛ kalama n'a b'o kalama sisan ale ko min o le kɛ i kana i yɛrɛ sogo la ale kɛ bɛ ka doni min ta kana i yɛrɛ sogo la o ɲɛɲini ma ale b'o ta la a ma sara e la n'o tali ye komi a ma sara i la i natɔ ye a ma sara i la k'i ɲininka k'i a bɛ na n'i ye yan wa an dɔ natɔ diɲɛ kɔnɔ ala k'an ɲininka wa a k'an ɲininka ka sɔrɔ ka na n'an ye wa la mi le ɲininka ka sɔrɔ ka na n'i ye o i b'a faamuya la donc ale nana n'i ye a jala ye a nana n'i ye donc o fana a k'olu kelen fɔ k'a jala ale fana ye a ye la doni k'ale k'a ta o ma min dabati fil ard ila ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin hada alquran alkarim ni ko islam ala yɛrɛ kumakan de ni sigala na fiɲɛ dole ya seri la ni sigala na hali kana seri parce que atuminu bi ba'd alkitab wa takfuru bi ba'd ala kumakan de ni elema lawla adna shak fi kalamillah fa anta laysa bi muslim ibola silamaya la ni sigala ala kumakan na i sigi ibola silamaya la fami a wɔrɔ tɔgɔ fana donc ninnu mɔgɔ caman b'an cɛla silamaya la olu yɛrɛ sigilan t'a la olu b'a la a bɛna kɛ cogo di donc n'a di kɛla de kala sa t'i nafa ala b'a dɔn i bɛ cogoya min na an k'olu fɔ aw ɲɛna dusukun ni o lɔnni bɛ ala de bolo donc dusukun bɛ cogo min na fɛn mun b'a la ala b'a kɔlɔsi la a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔya an ma ya rabbi alamin وكذلك وصوف على الظهر saga si b'a la fɛn siman ninnu k'o feere k'o to binga kɔ la donc o fana ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye sariya ma jɛ n'o sanni feere sugu ye
donc nous bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn ye fɛn min n'o bɛ kɛla ka kɔrɔ donc an karamɔgɔw nana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna an y'an yɛrɛ kɔlɔsi olu la وكذلك ولا يسوء بين الملامسة والمنابذة sani feere sugu dɔ tun bɛ kɛla fɔlɔ donc sannikɛla b'a fɔ feerekɛla ma n'i bolo magala fani caman b'ale bɛ n'i bolo bɛnna min ma ten a b'o feere ma prix dan na i b'a faamuya la donc olu ye sanu bɛɛ tun bɛ kɛla fɔlɔ e bolo bɛ se ka bɛn dɔ ma o t'i ta laɲini ye i b'a ye donc o bɛ i fari tɛ foni n'i bolo bɛnna o ma komi o bɛ loterie façon dɔw feere e bɛ fɛn a bɛɛ bɛ wari kelen bɔ mais a bɛɛ bɛ wo dɔw tigɛ donc e kuma dɔ bɛ taa bɛn fɛn dɔ ma alimɛti paquet ɲɔgɔn si ye o hakɛ bɛ o ma bon mais fɛn dɔ bɛ yen dɔ bɛ bɛn burima ma dɔ bɛ bɛn ɲɔgɔn si fɛn ninnu ɲɔgɔn tɛ bɛn nin bɛɛ bɛ don olu ɲɔgɔn kɔnɔna la ou bien k'a kɛ fɛn kelen de bɛ yen o de bɛ gagner tɔw fɛ min ka wo tɔ ta ayi si tɛ gagner ninnu bɛɛ ye fɛn ye yanni sariya la a tɛ bɛn i b'a faamuya la a tɛ bɛn an kan ka hakili to fɛn mun na o dɔw le n'u ye an bɛ ala dali ne n'aw an ye se ka nun kɔlɔsi cogo min na yɔrɔ bɛɛ ala mun kɛra a b'o cogoya kelen na ne bɛ na sisan e bɛ na butigida la n bɛ fɛn dɔ d'i ma n k'i y'a fili n'a bɛnna fɛn min kan o la i bɛ nin o ta ni nin prix nin mais a ka deli mun n'a bada a bɛ kabakuru la o bɛ fɛn dɔ a b'a d'i ma i b'a fili n'a bɛnna fɛn min kan o prix la nin ye e de b'o ta o prix donc a bɛ se ka kɛ ele b'a fili a bɛ bɛn min kan yala i to ye a bɛ se ka kɛ a filitɔ e bɛ fɛ k'a fili fanga na fɛn dɔ nana empêcher a ma se ka fili fanga na a danna sira cɛ donc a bɛ kɛ sanni feerew la donc o fana b'a kɛ dugukoloma yɔrɔw la donc i bɛ fɛn fili n'a bɛnna yɔrɔ min na o ye n b'o feere ma wari hakɛya nin na donc o ye sanni feere dugukolo ta a bɛ na n'o n'u bɛɛ bɛ kɛla sariya kan bɛn ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma donc an kan ka hakili to sanni feere sugu mun bɛ yen ni sariya ma jɛn n'a ye n'o bɛ kɛla an bolo o ɲɔgɔn sugu dɔw de ye a dɔ ye jumɛn ye sisan jɔn caman bɛ yen wala abdu min abidi jɔn tan de bɛ ne bolo ne b'a fɔ sisan bon e yɛrɛ k'a dɔn jɔn tan de bɛ n bolo n bɛna fɔ bon n bɛna n ka jɔn tan ni kelen feere i ma n bɛna n ka jɔn tan kelen feere i ma o fana tɛ bɛn i y'a faamuya la ne k'a dɔn ko jɔn tan de bɛ ne bolo ele yɛrɛ fana b'a dɔn mais ne y'a fɔ sisan n bɛna n ka jɔn tan ni kelen feere i ma o tɛ bɛn donc fo jɔn tan ni fo i y'a préciser le k'a bɔ tɔw cɛ la n'i ko jɔn tan a bɛ se ka kɛ ele bɛna min da a sɔnna a b'a pere e bɛna min d'a ma mɔgɔba tɛ ou bien mɔgɔ jan tɛ e bɛ jamujan dɔ kɔ la surumani e bɛ mɔgɔba dɔ kɔ la a kɛra mɔgɔ fasani ye o n'a ɲɔgɔnnaw donc si tɛ parce que a ma préciser i b'a faamuya la donc sariya tɛ bɛn n'o ɲɔgɔn sugu ye sanni feere bɛ kɛ fɛn min na f'a ye kɛ fɛn ye siga si t'a la a ye kɛ fɛn ye fɛn min lɔnnen don wala istisna'u ila mu'ayyana ay la yasihu istisna'u 'abdu min al-'abid ila mu'ayyana n bɛna n ka jɔnw feere i ma fo jɔn fila i b'a faamuya n bɛna n ka jɔn parce que ne k'a dɔn jɔn tan de bɛ ne bolo n bɛna fɔ n bɛna n ka jɔnw feere i ma n bɛ n ka jɔn bɛɛ feere i ma fo fila o fana tɛ ɲa fila jumɛn de bɔra a la o ma lɔn o peut-être fila min bɔra a la o de ka di ne yɛrɛ ye o i b'a faamuya la e ka jɔn min ko fɔ k'i bɛna o bɛɛ feere i ma mais ele ko fɔ fila min bɔra a la o to kɔrɔ de o tɛ feere la donc i bɛ taa sɔrɔ o fila min bɔra a la n'o tɛ feere la o de ka di ne yɛrɛ ye i b'a ye a nana mun nana sisan sariya la o ɲɔgɔn tɛ ɲa i b'a faamuya la donc ninnu ye fɛn ye pour que an b'a lɔn an ye sariya a ma foyi to yen a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna la yasihu istisna'u 'abdu min al-'abid ila mu'ayyana فلو قال بعتك هؤلاء العبيد إلى واحدا فالبيع غير صحيح للجهالة قالوا لأن الجهالة مستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه كوني كوسيسا نقول مثال للفوانينا فناكلا min ko fɔla min bɔla la n bɛna n ka jɔn bɛɛ feere ma fo fila o fila ye ko bilali ni isa donc olu lɔnna ka bɔ tɔ ninnu cɛ la donc hada yajuzu donc o la n'o kɛla a bɛ ɲa wa qawlu istasna min hayawanin yuqalu rasahu wa jildahu wa atrafahu saha
yani ni ɲɛnama fɛn dɔ i k'a fɔ n bɛna nin saga feere ma f'a kunkolo i y'a faamuyala n bɛna saga feere ma f'a kunkolo n bɛna saga feere ma f'a golo i b'a ye la hali musasina fɛn do min ma lɔɔni do misali hada yasi donc ninnu ɲɔgɔnw bɛ bɛn sanni feere la an bɛ ala dali ne n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ se ka ninnu faamu cogo min na yɔrɔ bɛɛ la m'o kɛ i b'a ye saga mɛ kunkolo t'a la saga golo t'a la o bɛ ɲa mais n bɛna saga feere ma mɛ a kɛn t'a la donc o tɛ ɲa parce que kɛn ye e se t'o la o hakɛya fana lɔnni tɛ i tɛ se k'o jate minɛ k'o maîtriser ka o t'a la donc n'a kɛra ten sariya tɛ jɛn n'o ɲɔgɔn cɛ donc n'u ye misaliw ye an kan ka bɔ mun kalama n'olu bɛ kɛ sababu ye an ye sanni feere a bɛ ɲa an bolo n'an ka baara kɛ ten i b'a ye laɲini bɛ ɲa donc sariya bɛ min fɔ la fɛn mun bɛ feere la ni sariti kanw na a ye kɛ fɛn ye fɛn min ma lɔnni no a lɔnni bɛ sannikɛla fɛ a lɔnni bɛ feerekɛla fɛ lɔnni bɛ kɛ yeli k'a ɲɛ k'a ye walima mankutu lɔnni no o kɔrɔ de sisan i kana fɛn feere i ma fɛn min ye i kana fɛn fana san i ma fɛn min ye donc ka fɛn dɔ san i ma fɛn min ye donc i fana m'a lɔn i bɛ se ka kɛ i m'a ye mais mankutu fɔla mankutu b'a to i b'a lɔn o de fɔla donc ele m'a ye a mankutu ma f'u ɲɛna i b'a lɔn ni mankutu min ye o sanni feerew min bɛ lɔgɔfɛ la olu tɛ bɛn sariya la donc an kan ka hakili to ninnu na n'u ye sanni feere règle mun b'a la charte mun b'a la donc a wɔɔrɔnan de ye nin ye donc charte 7 lo n'ala ka an si se walanda wɛrɛw ma donc an bɛna o fana 7 min fɔ la donc an bɛna o fana fɔ an ɲɛna an ye laɲini ye charte 7 n k'a fɔ sigida caman na n ko sanni feere charte 7 de b'a la n ko sannikɛla ni feerekɛlaw bɛɛ kan k'olu lɔ ni ka se ka sɔrɔ ka don sanni feere kɔnɔna la donc a yɛrɛ b'a ye la ne yɛrɛ bɛ kuma kumabaw le fɔ la kuma caman bɛ yen n da tɛ se o ma parce que n'an ko an b'o yɛrɛ fɔ charte tɛ se ka ban bon hali de yɛrɛ kalan yɛrɛ man d'olu ye k'a fɔ k'i y'a sariya donc min ka d'a ye o y'a boli ka taga donc an b'a faamu an ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo na an dun fana y'a laɲini ye nin ye hali ye se k'a faamu mɔgɔ wɛrɛw i b'a ye a bɛ filmer la ten a bɛ enregistrer la ne sanni kɔfɛ a kumaw bɛ na mɛn mɔgɔ wɛrɛw la donc o kɔrɔ le sisan a tɛ kɛla olu dɔrɔn kama an b'a kɛ la jama wɛrɛw kama mun tɛ nin sigida ninnu na an bɛ fɛ o fana ye sigida o ye nafa sɔrɔ o de kosɔn na i m'a ye an bɛ taa arajosow la sɔn tuma dɔ i kelen pe de sigilen bɛ i bɛ kuma na a bɛ ɲɛla arajo la mɛ kuma mɔgɔ tɛ yen o ne na a tɔgɔ di technicien ne n'o fila pe de i bɛ taa sigi technicien bɛ yen ni question bɛ don min na question min bɛ question minɛ olu bɛ yen mais i b'a ye courage b'i la parce que i b'a dɔn i kelen ta kɛla i kelen mɔgɔw jama de bɛ na lamɛn jama wɛrɛw de bɛ na lamɛn min na olu tɛ kelen olu sɛbɛ b'a ma donc kɔrɔ le sa fana y'a sɛbɛ de dugala ninnu donc ninnu bɛ fɔ la a bɛ na mɛn a tɛ ninnu ɲɔgɔnw ye a bɛ kalanw kɛ ninnu tɛ taa kilasiw la i y'a faamuya hali n'a bɛ taa kilasiw la a tɛ nin ta cogoya ninnu na an b'a wala cogo min na ni kilasi ta tɛ kelen donc ninnu de b'a to durusu mun bɛ kɛ kɛrɛfɛ an fana taara arabu jamana la kilasi ta an kun t'an wasa dɔrɔn ma o ye sira le ye k'a don i kɔrɔ mais an bɛ taa don misiriw de la shekatiya an bɛ t'o ɲɔgɔnw lamɛn abakar jazair o lɔnnibagabaw mun b'a b'o tɔgɔ ma n'a b'o ye an bɛ taa sigi k'o lamɛn an kun t'an wasa don la kilasi dɔrɔn ma kilasi dɔrɔn tɛ se k'i kɛ kalankɛla ye i bɛ taa i karamɔgɔ ɲɔgɔnw de lamɛn olu bɛ y'a lɔnni sabati i bolo olu bɛ faamuya tɔ yiriwa i bolo mais kilasi nin ye contrat le u fɛn dɔ de dila usaz ma a y'o kɛ kalo 2 kalo 3 kɔnɔ donc ele k'a faamu ele ma faamu usaz ka laɲini t'o ye bon ninnu di an b'a walawala ka kuma caya n'i taara sigi i b'i ta tataw sɔrɔ la donc a kana fari faga ninnu lamɛn o la mun ka enregistrer tout k'a lamɛn i fana y'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma mun ma ni ɲɔgɔnw lamɛn donc charte 6 na tɔw bɛ yen mais wagatiw cogo kama
ama fi ka teli ayi lo don lo ala do ay la ni noye amena bi tasul yorona fitili min fola o famiya ko no ama ya rabbal alamin na o fana ka famu kana dawra ma tuka allah si abal mauma base na fola kuzu fa hulu aw nala ku melekaw ma ayamine ay siraw loñe meleke wa rabbiulum la le bi mine kuzu fa hulu suma al jahim sallu suma fi silsilatin 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billah donc an bɛ ala dali u kana fɔ i jugu ma jala ko i ɲɛ olu b'a to an bɛ siran na alu ka kɔrɔ lo a yɛ na ba kɔrɔ la donc o ye alu ka kado ye k'u dalu ma komi alu b'o kɔrɔ lo an bɛ ala dali ka waati wɛrɛ dan si kɔnɔ ya rabbi alamin kala salamu alaikum wa rahmatullahi